Hey guys, good afternoon and welcome back my YouTube channel. तो guys, दिनै बनायनो हागोन नोंथांमोना तो आंनि सिगाङाव मा दङ NS200 BS7 आरोना निउ मडेल नोंथांमोना बे बाइकखौथ' आरो दाख्लैनि मोनसे भिडिअबो नुखाबाय जानो हागौ तो दिनै माने बे बाइकखौ साखावगोन आरोना मात्र साखावगोन बांद्राय जेबो बुङा ओमफ्राय बेसे टप स्पिड उठायनो हायो बेखौसो टेस्ट नायगोन आं माने तो दा गाइस भिडिअखौ जागायलांसै नोंथांमोना बरियानो भिडिअखौ इन्जय लालांदो होख्लायलांसै आरोना सालियानो तो दिनै जेबो इदि रायलायलि गैया तो डाइरेक्ट साखावनायल' मात्र साखावनाय इन्जय लाबानो जाबाय खेनसे आरपिएम साउन्ड खोनासंबि दे होमबा न' गाइस जागायनोसै भिडिअखौ हवाई जहाज बेसेसो उठिगोबा One. Bye. Sakawbaबो 140 उठ्यो आरोना एसे लामाया गिदिर जाबावनायमोनबा गोलाव जाबावनायमोनबा तो आरामसे 140 तो उठिखागौमोन भाई बिदि आरो लामायाथ' अबस्था गैया नोंथांमोना मिथिखायो मा रखम टाइपनि जोंनि लामाया मात्र साखावगोन आरोना गाइस साखावगोन बांद्राय जेबो करायलायखाया मात्र साखावगोन नायलांबाय था नोंथांमोना मिटारखौ बेसे उठियो एबार आरो 5 गियार नुबाय लामायानो बेसे भेजाल बेकारा थै बैसा हिटना गारिया एकदम सालिया आरोना मजा हाय दिलखुश NS200 BS7 सालिया
तो गोदोनिख्रुइ बहुत मोजां खालामना होदो तो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलावथ' NS200 दोनो भिडिअ बानायनो नुखाबाय थायोमोन आं BS6 दो बानायो तो बेजो फारागखौ नायोबालाय बहुत फाराग सानथिं माथिं साखावबोदो आरोना नोंथांमोननि थाखाय तो इमान सान्दुं नायनांगोन गाइस दा बायसायाव रावबो फाग्लाया अखारा तो आं बादि मानसियासो अखारा आरोना बेबो नोंथांमोननि थाखाय तो नोंथांमोननि थाखायनो बेफोर खस्थ'आ तो बेफोर खस्थ'खौ नोंथांमोना आन्दाज मोनदोंबा तो माखौथो सिरि थाबाय थादों नोंथांमोना गाइस भिडिअफोरखौ एसे शेयार खालामना हो चेनेलफोरखौ साबस्क्राइब खालामना हो तो लोगोफोरनोबो जाय जेरै जेमान हायो शेयार खालामना हो तो थाब थाबनो 10K बानायना हो गाइस तो आंबो अभार जस जाबावगोन नोंथांमोननि थाखाय बिदिनो सालिया भिडिअ लाबोनो हागोन आं होमबासो तो नोंथांमोननि सापर्टनि बहुत गोनांथि तो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना गाइस दा आरो पुलिसा नुबा आंखौ आरो बुंलायगोनब्रा साला दाखालिल'सो हमजाबाय आरो थिनि उत्पात खालामबाय थादों होननानै तो इनिखायनो बहुत नायो गाइस पुलिसफोरा आरो आंखौ दाना सिनायखायो बे गरिसरियाव मा बुंनो नाम्बार साम्बार दोङो तो मायबा मोनसे आंनि फाल्तु काम नुबानो बिसोर आंखौ जेनेबा फन हरना लिंहरनो होनबानो हायो गोसो बादि तो इनिखायनो बाहाय उत्पातखौ खमायनांगोन गाइस roket be roket दा आरो गाइस आङो नैबे मोनसे भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनोसै भिडिअफोरखौ मारै नांदों खोन्थाहरबानो जाबाय तो नेक्स्ट मोनसे भिडिअ बहुत थाबनो लोगो मोनगोन आरोना तो दिनैनि थाखाय टेक केयार बाय बाय गाइस गासैखौबो लाभ इउ अल